TV Patrol. Balik sa mga balita sa 1TV Patrol. 21st Barangay Day sa Barangay Pantaon, gisaulog. Sadya nga gisaulog sa katauhan sa Barangay Pantaon, Usami City ang ika-21 nga anibersaryo sa kamugnaan sa Barangay Pantaon. Ang part 1 sa programa mao ang Santos nga Misa ni Anang Buntag o ang part 2 mao ang proper program human sa paniudto. Ang 5 ka mga purok nga sakop sa Barangay Pantaon miapil sa caroling contest o dance competition nga nakauyon gihapon sa kasaulugan sa Pasko. Kunoon sa kabibo ang niaging tuig nga selebrasyon, mas nabibo pa karon gumikan sa mga talento nga gipakita sa mga kabatanunan sa barangay ug mga ginikanan nga nakigsadya gayod sa makasasayanong adlaw sa barangay. Daw ikatandi usab sa Christmas party sa syudad ang Barangay Days sa Pantaon gumikan sa papremyo nga nadawat sa mga residente sama sa bugas ug cash prizes sa mga game competition. Dako ang pasalamat sa bag-ong kapitan karon sa Barangay Pantaon nga si Kapitan Constantino Lahilahay Sr. og sa suporta usab sa bag-ong hanay sa Barangay Council members. Sa iyang mensahe, nagpasalamat si Kapitan Constantino Lahilahay Sr. sa pagduyog sa katauhan sa Barangay Teaching Force sa Roman Mabanag Elementary School o sa walay paglubad usab nga suporta sa Asenso Administration nga gipagluhan ni Mayor Indy Uaminal, Congressman Ando Uaminal o Governor Henry Uaminal. Si board member ni Mishu Imi Lahilahay Jr. nga bisan atuan na miserbisyo sa probinsya isip membro sa sangguniang panaluwigan padayon ang iyang pagbulig sa gilagaran kanhing barangay isip punong barangay. Sa iyang mensahe iyang gipasalamatan ang pamilyang Mabanag nga mo'y donor sa mga luti nga gipagtukuran sama sa eskwelahan, simbahan o covered court. Nahimong tipik og bahin usab sa kasaysayan si Governor Henry Uaminal gumikan kay sa 51 ka barangay sa Usamis ang Pantaon may unang nakabaton og modernong covered court pinaagi sa pundo kaniadto nga miserbisyo isip congressman sa 2nd distrito si Governor Henry Uaminal og mas milambo pa ang Pantaon pinaagi sa nagpadayong suporta ni Congressman Ando Uaminal o Mayor Indy Uaminal. Ako ginakita kanya si board. Oli kanjud orang aktibo gyud nga ni suporta gyapon sa mga mga event sa barangay. Labi na kani karon nga gipegayon nga barangay di sa Pantaon. Ano gyud, makita na to nga gipangandaman gyud, no? La kada purok. Bisan dunay mga purok nga dili kayo daghan ng mga partisipan pero at least ni kanjud sila ni aduna gyud sila partisipante nga ipasulod sa event nga ipaygayon. Ako nga pasalamaton kayo sa labi na sa ato ang langdon nga gobernador sa ato ang congressman sa 2nd district o sa ato ang mayor nga di mo ginatag gyapon og paghat sa mga tao makayo sa gyud sa among barangay. Labi na sa bag-o na mo nga ipaygayon nga mas kong handog nga mga tao nalipay gyud, no? Ato ang una nga nahimong Tinente del Barrio dire sa ato sa barangay sa Pantaon, no? Ang ato agyong apuhan, no? Mo una dire nga nagdumala dire sa barangay sa Pantaon. Mo na nga nasulod pod nato, no? Mo na nga sa pagkakapitan ako nakita jud ko pumaagi nga ang tanan mga tao nga nagdumala dire sa barangay sa Pantaon nga ako yung gipasidunggan. Okay, ang barangay dili magyud mahimong mabungahon o mabibo kung wala ang mga lidere sa unang panahon mo. Karon adlaw ang gihimo namong pasidungog pani ang pamilya sa mga Mabanag kay sila mo oy naghatag og donasyon sa tanang property dinhi sa butang nga gitukuran sa mga building sa barangay like sa eskwelahan, barangay office, kabid court ug tinipong simbahan nato tanan nga mga gitukuran, no? Dire sa barangay sa Pantaon donated ni sa pamilyang Mabanag. Ang pamilyang Uaminal gyud mo ako ang gisuportahan kanunay. Mao na nga dako kay kog pasalamat sa pamilyang Uaminal, no? Kay mao gayoy nakahatag og kalambuan una dire sa among barangay, no? Kay sa 51 barangay ang barangay Pantaon niya mo unang naikabikot, no? Nga
sukad nga nahimong congressman si gobernador. Wala nga wala laing barangay nga nakauna og kabit-kot sama niini kundi ang barangay Pantaon lang. 1 TV Patrol. Pito ka batanon nga taga Dimaluna gipasidunggan sa konseho. Gipasidunggan sa Asenso Uzamis Administration ang pito ka mga batanon nga nakakita o nakapunit sa pitaka nga adunay sulod nga kwarta niadtong Nobyembre sa miaging tuig. Ang pito ka mga batanon mao kining musunod: Aaron Tumial, Marky Caballero, Kinit Gumulod, Janry Baruga, Ninyo Ezekiel Kinatad o Clyde Pipito nga managsamang residente sa Barangay Dimaluna o estudyante sa Dimaluna Integrated School. Sa pito ka mga awardee, unom lang ang midawat sa Certificate of Appreciation o resolusyon atol sa ceremonial turnover sa katapusang regular session sa konseho sa Uzamis niadtong Disyembre 28. Nakadawat usab og token gikan ni Mayor Indy Waminal ang pito ka mga estudyante pinagi ni Kapitan Berto Linsag. Kinamduman nga viral sa Facebook ang maong estudyante human o ang mga estudyante human giuli sa tag-iya sa kwarta nga mikantidad og 60,000 pesos human kini makita sa may highway sa Dibaluna niadtong Nobyembre. Ang nahitabo nga pagpasidungog sa pito ka mga batanon sa Dimaluna Integrated School niadtong December 28 sa City Council Session Hall, ipilalang kini sa mga gipasidunggan sa konseho gumikan kay ikapasgarbo kini nga buhat o gikalipay kaayo kini sa Asenso Uzamis Administration. This august body or the Sangguniang Panlungsod of Osamis City would like to personally present the resolution number 464-2023 entitled A Resolution Commending 6 Students of the Dimaluna Integrated School for Exemplary Display of Honesty and Integrity. This resolution is sponsored by no other than the Vice Chair of Education Committee, the Honorable Lorely Fuentes Cipres. And so I now call the 6 students: Aaron Tumial, Marky Caballero, Kenneth Gumolon, Janry Baruga, Ninyo Ezekiel Kinatad, and Clyde Pipito of the Dimaluna Integrated School. I would also like to take this opportunity to recognize and give appreciation to the leadership of Barangay Kapitan Roberto Linsag for upholding virtue, good moral values among its constituents. In the same way, the City Council of Osamis also expressed their commendation to Dimaluna Integrated School under the tutelage or guardianship of its school head, Maida Garnada, for instilling honesty, integrity, values formation education among its learners. 1 TV Patrol. Board Member Amy Lahay-Lahay miila og dakong utang kabubuton sa pamilyang Waminal. Ani ang detalye ni Alang kang board member ni Misyo Amy Lahay-Lahay, hulog gikan sa kitasan ang pamilyang Waminal, gumikan kay dako kini og tampo puron sa ang kayuhan nga natagamtaman karon sa iyang kahimtang. Nabalik lantaw sa board member puron sa ang iyang pamuyo kaniadto nga wala pa niya ihibalang si Governor Henry Waminal hangtod nga nahimo siyang supporter og nahimong kaalyado sa politika sa dihang isugod siya pagserbisyo isip kapitan sa Barangay Pantaon. Nabutian og grasya ang ilang mga pag-antos kaniadto, taliwala nga nahimong risgo ang ilang kinabuhi sa katarungan nga kung kinsa ang mikontra sa gobernador, bamahimo usab sila niining kontra. Taliwala sa pagkadelikado sa kahimtang, wala nila biyai ang gobernador o wala usab sila pasagdi sa gobernador, labi na sa ilisgutanang moral o financial support. Usa ka dakong regalo sa iyang kinabuhi si Governor Henry Waminal. Kini ang hinungdan nga mapasko man o dili Pasko, dili siya magmakuli pagpaambit sa grasya ngadto sa katawhang nagkinahanglan. Ako yung pasalamatan ang ato yung Ginoong Labong Magagahom. No, dayon kaduha na kong pasalamatan yun, no, ang pamilyang Waminal, no, Governor Henry Waminal,
Congressman Ando Waminal, og si Mayor Indy Waminal, og si Ma'am Aya, og si Ma'am Alpia. Kay sa tinud-anay gyud dili ko maabot ani nga posisyon, dili mahumugaway ang akong pamuyo kung wala sila. Kay sa tinud-anay lang no, sukad nga ako nangamo ug sukad pod nga ako miapil sa politika, isa ra gyud akong amo hangtod karon, no? Pamilya ra gyud Waminal. Bisan sa unang panahon giunsa ko pag hadlok, pag hulga sa ubang mga politiko sa unang panahon, pero gibaliwala na ko ng tanan kay ang akong gilantaw ang pamilyang Waminal gyud mo ako ang gisuportahan kanunay. Una nga sa kuha, no? Dako kay kog pasalamat sa pamilyang Waminal. Mo na nga di gid ako kalimtan kutob ug kanos ako matapos aning kalibutana, so magpabilin jud ko nga naa sa mga pamilyang Waminal. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tumi reporting. 1TV Patrol. Dugan pa sanay sa atong mga balita sa 1TV Patrol human lang sa mga bulunganong pahinumdom. 1TV Patrol. 1TV Patrol. 1TV Patrol. 1TV Patrol.